नमस्कार बंधुरा आज के आमी बनाते चलेছি चिली चिकेन एकदम बांगाली स्टाइले। तो चलुन देखा जाक कि प्रथमे आमी मिक्सिंग ग्राइंडारे पेঁয়াজ रसुन आदा गोलमरिच शुकनो लंका एगुलो एक पेस्ट बानिए नेब। तारपर एखाने चिकेनगुलो देखुन छोटो छोटो करे टुकरो करे आगे थेकेई आमी केटे निয়েছি। एबार जे मशलार पेस्टटा छिलो सेटा आमी देब एर मध्य। तारपरे एके एके लवण हलुद और एकटु गरम मशलार गुঁড়ো आमी भालो करे मिशिए नेब। तारपर एते ऐड करब कर्नफ्लावर एकटुखानी कर्नफ्लावर दिए भालो करे चिकेनटाके आमी मैरिनेटेर जोन्नो 15 मिनट रेखे देब। और एदिके आमी कड़ाईते सर्षेर तेल गरम करते दिए दिয়েছি। देखुन तेलटा गरम हये गेले मैरिनेटेड चिकेनगुलो आस्ते आस्ते आमी एक एक करे भेजे नेब, डिप फ्राई करे नेब। डिप फ्राई करे आलादा करे तुले नेब चिकेनगुलोके। तो आमार भिउयार्सदेर बोलছি आमार भिडियो जोदि आपनादेर भालो लेगे थाके तो अवश्यई एकटा लाइक करे देবেন। चिकेनगुलो आमी आस्ते आस्ते एक एक करे भेजे निয়েছি। अति सहज पद्धतिते एबं साधारण पद्धतिते आपनारा किन्तु चिली चिकेन एभाবে बाड़ीते बानातेই पारेन खूब घरोয়া पद्धतिते। आशा करी आपनादेर सबार भालोई लागবে। तो एबार একটা পেঁয়াজ আর কয়েকটা রসুন আর দু চারটে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমি এগুলোকে চপ করে নেব। একে একে পেঁয়াজগুলো ভেজে নেব, তারপর ক্যাপসিকামগুলো ভেজে তুলে নেব। তারপর এখানে যে পেঁয়াজ রসুনগুলো আমি চপ করে নিয়েছিলাম কড়াইতে তেল গরম করে ওর মধ্যে চপ পেঁয়াজ রসুন লঙ্কাগুলো দিয়ে ভালো করে কিছুক্ষণ কষে তার মধ্যে একে একে লবণ হলুদগুলো দিয়ে দেব। কিছুক্ষণ কষা হয়ে গেলে দেখুন যখন আস্তে আস্তে এইভাবে তেল ছেড়ে দেবে কিছুক্ষণ কষা হয়ে গেলে ভেজে রাখা পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ব। কিছুক্ষণ নাড়ার পর যখন দেখব যে একটুখানি নরম হয়ে গেছে সব কিছু তখন এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা আগের থেকে ওঠানো চিকেন যে ফ্রাইড চিকেনগুলো আমি করে রেখেছিলাম আগের থেকে যে ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেব। এগুলো অ্যাড করে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর এর মধ্যে একটুখানি আলাদা করে জলে গুলে রাখা কর্নফ্লাওয়ারটা ভালো করে দিয়ে দেব, দিয়ে মিশিয়ে নেব। কিছুক্ষণ ফুটে আসলেই এর মধ্যে অ্যাড করব একটু টমেটো কেচাপ, আমি যেটা শ্যুট করতে ভুলে গেছি। দেখুন তৈরি হয়ে গেছে, চিকেনের গ্রেভিটা কত সুন্দর ঠিক হয়েছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক